Arantanya na bataranyigo, arantanya na bataranyigo ya. Arantanya na bataranyigo ya, kino eti bataranyigo ya. Arantanya na bataranyigo ya, keigo eti bataranyigo ya. Arantanya na bataranyigo ya, kino eti bataranyigo ya. Igubane begada, igunjoti, kenyigo eti bataranyigo ya. Igubane begada, igungu india goma, jaga bataranyigo, bataranyigo, jaga bataranyigo, keigo eti bataranyigo ya, keigo rantanya na bataranyigo ya. Salam à tous Soninka, diaspora, Soninka partout, Ola Soukouni, Sunke Adokheri, nous sommes avec Lassane Khawa, l'homme des grands événements, avec son pari Moussé Nyarate. Donc, Oria, on a Masla, Folmane, Soninka, Ado, événement qui est 31 décembre, événement qui est mais 14 heures, on a Lassane Khawa, on a Moussé Nyarate, présenté comme Moussé Nyarate d'abord. Kiani choga sama mesenya kate nkana nyego me kana ko ke bale fe idebe ado ku debe 5 km kenya no dina hanga ndakahi gelilenki gambari parce que ngela sana ho wali ngeda ngewa sere mulla badan kanyenye menta sere mulla wakati kanyenga ndo mahamuru ra kota koto ngardome nanjage na kota no ngardome Mamour nyakate sare gidi menyo komera na koro gidi menyo komera voilà mais au sare me kama na koro me kama vraiment to akuna lona anya paria pari Mashallah ken naku labantiani ona amenya en katrindi jare sela ga forma tu Moussé Nyakate nangana ko danga katoga jofi Moussé Nyakate yimi ewa kiani Moussé gasama trindi nenga lu ngora ngani oga batu be no gonde ngani len kana ko gidi mea sare me danga no nyana khoro me danga no nyana ko mi lasana gra ko no mo gidi me yana kana danga ni jamani yani na wutu gelli e tangui na lata ko manyo ko mere na naga ta ko e wa jonkulani asuni gidi me nanga ti nyakate gidi me taba ko ni jamango muni o baji na kwa kama yo nke mera mahamadu tu pariere na ngari magalle men kan la to mu haw tamina ni magal nyaare no gonda men dani adi gidanu di xonon cu dinke habanu kay katil nke bicarne donc kebro tanu pilote na ngiri noajle seki na la sakata ka gore ke no gonda ngani noajle kara a mo giro kando oro kan no gonda ngani e wa ken gasam Mashallah digam gumi famboy Moussé Nyakate Mohamed o yankan denki o suitna di tante et puis pour mener golan kotaya mais ta ke bité o bité la santi ona la mori oda na masla parce que aussi tout nanti Soninka khore yani Soninka dinka yani mais lenki la san gran chugandi yugun naxa nan chugandi khanani no khono naxa nan chugandi khawancani naxa donc filamane fe andanga filamane feti ampamindanga donc an kengor kamko an mani nyangan khari en plus Kiani Gassama, c'est ça? Ouais. Non, vraiment, merci beaucoup. Bon, Arasu Nari, vraiment, Aratan But Nagere, Alin Dangana Dindangan. Bon, Gelos Nakapea Adala, Lengeti. On s'est fait à Kahini, Ara Kahiti Nahanga, Nahati Anime Kodame, Alekani, Gelos Nakapea, Gelos Nakahi. Geli 2006 dans la méthode dans la varande d'inkia vraiment beaucoup de quoi alors la raton but nan ni ka ken ronda lingi ndanga tindanga khadwa la rupraje landa ho ki na ga lenki ngra ba tu gana na ga lwari halle nyate parce que ke gole kundu anga nyina na ga mele gwata anga miliyar nginai aran takire de barana ngani ngiya ma miliyar gule da badi ara ke ta khanu yake
vraiment alinginda adirima kene bismillah micro kira folmane 2006 aro wachana ka asine ngeyan kharagem sino tami baga fogem to no sino tami do fo yakama mais kendo wachana ka pes lasan khawa 2006 aro lasan khawa 2021 inteban donc dans ce cas si je comprends bien na wurum khat kofu amnya dambati na bure ankamunya dabati succédo sugero darja wan khat kofu mais est-ce qu'on a mis tout y que départ tout à guerre fimbeger ça aba kondi parce que ando sire là-bas anga sire la sanda la sanda gili kara gelo ma ginali bundeke la sanda ngari yirni odibega mais to ndangari to mo yoro mena parce que to on maniano sire ga ta ko nje anna to nyaare mi anta jukuntu bo na nje na jukuntu kenni 2006 ken on dit angi kala na akazu go sanu kwa so sunda ma abion kelli njuk mo ke benga da barne akas mo ke ya abada wala ko mi ko mo meta na ta hanga qasi yo hotnait qalu ke yani ala ko be barin kala ngani na bureti ngalo go wala na bureti toujours là tout kenga na la wala denkia ama huwa nyinga rinto ngat na rintori nyumchi kedi makyo ngani vraiment na hora vega ni la tnaru na wanu kutunga ila tune ko ngeni me mambo ndo na wana suma kai parire na ke wuchenya na ko tlas na kapega donc kumye ni obi sen na ngoti ma honne ko anga ntindo ho ngana ingala ba jabi na jabi madam anga ntindo ho na ingala ba jabi na jabi me ko me arame sen na ngoto be sura voilà sen na ne anu wala ni ngoto wala voilà mais en question de engrais que ce soit les na jabi manga mintindo ho inchallah ya bismillah arrêtez digam wi gomi frampro bon dans ces cas engrais kebe suko anu résumé or fam ando sayna ke sino tam do fo fi gebe khay kharang domi ang fi gebe kharang dabate ko ga kharang dambate mo be mais les gouvernements ni la sa ni men ko en tant que pas souvent mais en tant qu'ami anda capé en kat la san ko murang man fa soga ko ragal bo nga kilo kula sana langani kata na ti comme a tué ngaranga nga de ngambara ko toujours pas ça que kendi ami encore anu sensire na kai capé kira badalla ora ba capé no woni sensire na ga kai ko ba capé no woni capé qui est nanti khalé capé capé qui astafla capé qui est nanti na capé anyati khalé capé ni ma milliard qui ne ma million qui rien kanu ti yonki ni ngabe ga nda kanu ti ken garanye ay tanti na karagare donc on a comme le plus gili 2006 na la wala denkia c'est important yani vraiment on honinga agarinto donc balé digam wi gomi c'est un autre mais bon surtout arrêter système là voilà à la direct ni peut-être distribuer wa haini alla gabe go kono boire la gita na to du to yega montage ni da warni da baga ni voilà donc pour le ni toujours ngake ko tani bismillah wa ka wala nyarate fona micro kelan katilla sana donc ana fonne ko ngara aro nyakate kapé aro wachana khanga agaran khramuni kebe duna parce que menya ma ko xamé khramundina après ko na buren kina ni ci wa fotando fatana ani mani qualité ni gori nyakate gram melinde parce que ga midi kebe des fois anu segebe kefini mais ana yi sauver capé fait comment ngaro kan chugu menoko et réseaux sociaux on kana ko fotando fota mais fi ana nyeme alla yo sugunu lega kamanto ko na duna ante foy mo sirona mais man na melindi nyakate manga ke événement khodo na parene yo kenya ni gasama kebe ga di malindi nyakate nga komi sehen kote nyini bo haraga madiga ngabe ko ngemme watu nda kahi na lawara lenki sehana iti sino no mahamudu ga metunu kota be anya salinye nga bakka sali no gondi ndangari mobili no gondi anga pari katanta soni ngarle menga lame no gondi agara vitri nya kanda senda tilasana njiko na ngenga tike mahamudu nya katentina mbugo mena tigidi menyo komera ataka na mobili nya munaka ara kane njui achilonda ndaga njuji
tino I intinge tano ke mobile forante de voilà kem pakati kayti mani maka be so atu jamane kanga mobile sirendi banta dangini sorokoi bora kumpita fita me atino maka kanu londa kinda daga chunji bollo mobile ke dara gim déposer haramari mako kiri kundwa kape kiri kundune ken kape no kibe gari malindi muhammadu wa kibe gari malindi muhammadu ngela sanan kan nasihananya muhammadu sihanahi muhammadu anda kana kibe dabar dome dunangi laga mamuganga ntamuginai sere na sabar ndengeni nda kape ke no gondi vraiment nda jikunu ngare kunjikunu nya sababu ngana courage linga parce que courage ni manea lemme sunke gara tunante duna no kela ngan charno kumulla ngamani nanga nda tunanta sarno kullinga re kota maka bo mali muhammadu do ke sababu ay bo nanchagina ke utuna kina inda kina ido parce que ngilla sananga kebe munda nin kana khasemulla mati kana kurumba de parce que yogo wadi kelli ni to hoy kengara kenkita ta daga na me angara ngara kisaka utuna kuni sere su sere kurumba ya su sere kase parce que ora kota nun dangine na la wara lenki bondo muhammadu kahina la wara lenki makutati nkana nyana madaga ni toko bo kapiki no ganyona kanga ko wa ka kunya parce que higa na muhammadu kita yin kini nara sagata higa ni kita na muhammadu kita rin sagata sino problème de faye serencho tanga mo ko nada mais problème ga nenge faye no ngana muhammadu kita garna iregile na lawara malengi ko tangarni banga to duna wakati suka di sanse manyali na ndo sera kana ha mame na hitina ntakara mewara golle ke ngara kiri kota gara sirpida tila sana tanki lenga hinni dinti mamungu danga parce que amakutu golle nyina bo ke sababu wani ngara utuna kinai dai mi hora kunda asurenda ayere ura kunda uko na muhammadu tiga usagi na una hutanya kenya tiga na parce que uko na tiqiyara tu yugo tu khiyara tu yaqina parce que muhammadu takaseda ukunda ri kakiri yakiki an kata dina sirenge mundinga an kata dina kana dina bure gemundinga ntakar ni kakiri tanu hili uko na muhammadu tigo na ri yaqin tiga kiani tiga mu jare fam angi kape kebe ko kuma na kai diga men ko na nyame sere sare kebe di nan koro kebe di aga illa ga dan chamma musu saka amma bwali aga ya sisama ko do so me kamano tabul men sare me dam men koro me dangan me kini jamango bene kene ko mo koro ne gidi me la sana ma duna gombo ko na atiso angara to ko no ko so atundeni kenga mali hoyi saka hi wana no mate boli mano fe gansande serenta wurundo seren batenga xaxu anta balla seren xay xaxu nangari kan kuti ñaxate ko kedi anta togolo ni liste non sukuta na pasere ñaxate ko kan kutadi anta la sana bismillah ka kedi sakoti lengona tawar na lise here ko ma gaj megara ko mo be hada maremme wurudo sere batenga sere be gamulla sere togono sere gemela ke ñaxate ko ngari anin tirndi antinketu ma yum pa wono soto adim pa wono kai adila ko da tille me atanke ati mori de menon tiebo ati drame ati ndam pa wono me galesi dito onke ma khoro tinu ngasiri ko khoro kharlane mala taw kala ru khanne duron taw ga he ho ontano bo tunkalle me gadi yimme to anga bo kebe dangara to anga dan dambentu nam pa batu nam matu anga ko sikki place be kenno ko tsangona kenno ko sanga ngaso sakka ampete ka gore lemme yoga nyakato ko kam ko ngara kan mo bolon ko ro lemme nyike kuli tonto ko renyo ma gidime kuli tonto ko renyo ma na ay lambidu karta yo kebe nga katna ko na hanja kana ko be gana arna to odo mena kana ko be gana arna to odo mena ewa kebe nga ma lemme ka be gani hanja golle ni hilli so ma ko igati sira da ngana ancire nyini la likki gora kinanga igati kata khiyartu la likki gora kinanga na ate ko ne sandigira baga fade on a le kanken rolle gaut ay menni kay concert nga kilendir ni le 31 décembre nanti da haren qi ewa muhammadu shewal lamina iwa mulana ngari ya rende nda to mo la sana kasna nyinki mala sana mengari makke muhammadu bari yo kenga hinna existe na harnja wana no kemballe ande ko kahi lenki ko bane gana kene kenda asangu me kan ta harme ko wala tirlide kan ngati ko ke kape manya kenga hore be gana wi me to idambe mulla awan na kamala ko mulla
ke yene ko ne sandiga nyakate Dramé digam ngomu nyakate Dramé lasana franchement digame su ko ngire comme mo fani nga ko dawna yaram ay fete serem pete mu ni ko am patani de ci ni parce que sara ko digam nyam ko ngire khaka peke kapé dalantian na vure fait succès fait machallah xarin begante tout mais asam ko amutu nanti sirani il est un peu réservé calmante yani donc serem kagana calmer duna et otin ser yagun tan ser sirian igan serenti yagunu donc en tout fo reventuna boy ge serebe yagunu donc ser sahamunti ani machallah digam bu ben sugeri ko mona se digame ngiloni pe c'est un côté ya ko ayo ko mo be mais orant nyana ogama ayon pion formane par rapport événement du 31 décembre on mané du coup événement en tant que parrain il y a un millier de personnes sur naha nan chugandi malum kore nyani gidime c'est comme ça gidime kore nyani donc horon gobo nyani ibu horon gobo nyani medanya sugandi ken jamaso nantanya fon ke quota centaines de personnes nyalin sar ki ga fani donc onanduku kam moko quoi angarin ken quota o gadu da tapu ok parce que ndinda ngembugo voilà bon déjà nga no ko bari jabini o mi tasara no kumbe ko ta fana ke bon zuna sina nganda demo gunu nganda question posée une question qui no makat na jabi mi tasara jaba ngani tengani wo wala be tout kamo wala ko mo be tout à fait parce que alors ko sanki le nya ka peke ko tandi anya salim ko tanye o kenda nyingera galunga akira ngotana gara ko mo be apasa kunye ngeta ko mo bino gondi bo ga ba buta ni bo wala mi kunyari ndindi ni mo rankara ngani o kuri de bena même pas 3 km bo nge me ba ya ntengi de bena kan so ngano nga arna hinne bo awo keta maganaro nyomera ina ko saren ba benya bo ngari mbugo je kara ngari be je kara ngani ninja mu je kara ngani ala tunanti bo isere iwa nyeninga bo ça veut dire que sumpu nyeninga bo la proposante à l'une la tunji ya wala comme gombe ala ko ndino mulike bo ikala yone ouais c'est vrai nda makano allo na la tunji pour l'homme de la tela tunji kan ya je peux kunye bo wala le gara maka ngara wada ngara ho de wala ngani gelinga ta hibe sino ngara wala ngado ay me jukungo quoi parce que nakamala ando tungalime gara kahi aka pejenga dala ngira sima nakamala jaga sirwa ay tay tungalime ke bari dépendre bari ngala ngara ho de wala ngara bari donc kapegele kundunya bo kenda ngam palle ko manyira keso pose ngasa kundu et qui ari ça fait ko dama le 30 décembre avec un truc ko dama gara kinna ngani anti vraiment ti andingi ndangani agininga parce que c'est vrai que en kidina ngara ko place menwa kenni angranye yoga hamare me an la was digame ko non dengi anta to ko mane kibe ga halle yo tinga ko conseil ko tan na fe de warni bo kin ko tawa tan ko tan dugu arna ko yosu ko ma nti ko ngano ho hoyi akota ngada war minga anta hibi sido ngara ngara ho ngara warna ko donc kunu yani anja bunga Gassama kina Gassama voilà ok digamos igo machallah das na dernier mot ngam xana anna swaka mo ona wasi digami ke kilo ni ko inshallah bo dernier mot be nge ma khata toujours na mamoudou atigana parce que araga na rimba do bismillah ka ke no ko ma ken fi gore nge na mamoudou tiga na atiga parce que khani patamanda khempe ni ke serebe gi ha junchu wala malande ma c'est le contact qu'il y a pour te khani gara ke be kare te ke manjibe franchement khani ni ko nda to ganti vraiment khani ni na ko tananda le toujours ngalla nyaagi ngani ke membe golle ke alla gana sire dangene jemdo khairin kama o bi hagara meni kundu kana duru nyanda meni adu waari duru Sénégal Mali aswani saaren parina wala Mauritanie aswani saaren parina Gambie aswani saaren parina wala kiani diga la garibe nge makata kian takara merci
après pendare Voilà. Donc voilà Sony Garawan Wordome donc qui a parlé que Moussa Nyakate Mamadou aro i menjangi khana la sana darum khana donc aro diaré à ma gauche Mohamed Dramé voilà donc aro Bakar Silla Mourtanien caméraman Yahouba Diawara et $11 l'enfant chéri de Mouderi donc wan dome on a la nyaga laganta bugu le 31 décembre inchallah graya kebe osuna la khami Tafara wali jombe ngana kesoso ate sira konye kirite ngana ni manje ni manya ate seiba jombe ngana kesoso Jogoda Mamadu kirite ngana ni manje Hamado juma kuine sangira Kujeji kina seiba Mamadu nyagate Aparika jikenga magambintula sanada Aparika jikenga Dario Hamado juma kuine sangira Aparika ujeri magalle menda Hamado juma na mobili halankini nga pari golfu kati hamado juma anchababu nyani na mobili filani nkini nga citron sekati hamado juma anchababu nyani wakati dangi ndeke na kati kati ngo imilero na kini lasana maganga hamado juma nta hore bata timilari ngamaga na hore mbata hore begedi kanuti alla isa kondiso Tafara wali jombe seiba soso ukafara kola kirite ini maminche nyakate bana kiani Mzee Sama ouais assalamu alaikum ouais on se donne rendez-vous le 31 décembre inchallah machallah